Ayun. Wow, grabe. Final hit, Expert Production Open mga idol. Here in Bati City. Woo! On the lead. Ayun, Michelin Rivera, hold shot. Wala na, nawala. Ayun. Wow, Michelin Rivera, born of Mangosong. Grabe, nagrada ho. Philip Pipilio. Grabe. Ayun na, grabe. Nagkatinginan na mga idol. Si Bandigan at saka si Teres Napat. Wala ka, grabe mga idol. Michelin Rivera mga idol. Pumawi mga idol sa final. Ayun, leading Michelin. Siyempre, Jolan Bandigan na nag-imbita. Muna ay living legend sa motocross sa Davao Oriental. Wala akong ginod pa eh. GB, sa kanil. Yes. Siyempre. Alright! Wala nang sabi. Michelin Rivera in the house. Inside Michelin. Outside more ng Mangosong. Still on the lead. Mitch. Outside more ng Mangosong. Inside Michelin Rivera. Ayun. Wow, grabe. Kiniscrap mga idol, Michelin Rivera. Ayun, Mojo Lagrada at saka si Terence Napat. Grabe. Ayun. Woo! Grabe, nakawala na. Dito ito masilipay. Nagkahatlok. Nagpags. Wala ka, grabe oh. Inside Bornok Mangosong. Ayun, bagsak. Woo! Duha ka buok, bagsak mga idol. Bornok Mangosong, and Michelin Rivera. Nakabangon na Michelin mga idol. Ayun, Bornok Mangosong. Hindi pa nakabangon. Nawala yun nakabangon des Bornok. Ito ara, nakabangon ra. Michelin Rivera followed by Terence Napat, ikaduha. Terence Napat, Mojo Lagrada from Mangusan, Torres Bornocay. Bornocay, release Bornocay, papapap. Pwede Bandigan na sa gilid. Ayun, Michelin. Talagang nag-iba mga idol ang ihip ng hangin. Michelin Rivera on the lead. Woo! Terence Napat, Bornok Mangosong ikatulo, Mojo Lagrada, and Bandigan Brothers. Nagsunod ang Bandigan Brothers. Uy, Ray Baite, Philip Pipilio, Stanley Noniesa. Next in line, the Pantra. Ang umanong dagan sa expert, magpapis-pis na ka dyan, kaya nagpags na. Okay, sunod pa. May lang kayong panahon at mag-spisan sa... Makakalay doon ang mga idol. Inside Michelin. Uy! Inside Michelin Rivera, Terence Napat. Uno, dos, Bornok tres. Mangosong, humabol. Magtak ang dalawa. Grabe nagtinugpad si Michelin mga idol. Bornok mga idol, distansya. Sadakan, di payag pa ni. Sunod, palay na ni. Michelin Rivera magyapon from Jetson, nagsunod Davao, nagsunod Bornok from Montalinaw. And then Mojo Lagrada, Joyner Bandigan, Ray Baite, nagsunod Bukidno. Then kasunod, Pipilio, Dodo, nagsunod Bandigan. And Stanley Noniesa, nagsunod Bukidno. Then Kimboy Benina. Final sa expert class. On the final
Oy, taga bisita. Kurang na. Kita ka na eh. Kurang na tayo bisita mo to. Almerino Uy! and Lacno Uy! proceed diri sa Grandstand. Almerino and Lacno. Bay, niabot agad si Governor Nelson Boy Dayang-Irang, bay. Muna ni Ran? Muna ni? Ang atong pinalagang Governor, bay. Siya tate, bay. Dali ba lang, bay? Ed Reyes, Boyd. Okay, we have white flag now. So we have one more lap to go for the expert class. Isang lap na po. Hintayin natin. After we land, we have to shower the isa. Isang na naman. Isang na po. Mantra. Isang na po yung mantra. Isang na po. Davao City. Trixie Aguilar. Ray Baiti, Natapan Bukidnon. Doy Bandigan, Maki na Purita. Bibilio, Bukidnon. Checkered flag, champion mga idol. Mechelen Rivera, champion sa tuwang expert. Na ikadua, Erens Napan. Dahil nato ikatulo, Bornok Mangosong. Dahil ikaupat, Ray Baitit. Ayun, thank you so much mga idol.